Hermes pa yan, Mi. Oh, my No Ages Love. Sige. Ayan. No, dali na. Mura lang suit ni Boss Model, Mi. Paunahan tayo sa mga, Tapos request kayo, Mi, kung meron kayong gusto ipasuot sa mga nasa manikin po para in-expo ni Boss Model. Yes. Wala pa pumasok. Oh, sige. Alam mo, mali ata spelling. Dapat naka-proper code. Oo. Ayan. O, bakit yung iba may mali? Mine ko lang yung cream. O, bigay ko sa'yo, ma'am. Oo, meron na ba? Meron na ba? Parang ano ka? Brat girl. Oh, ayan. Sige, wait lang, Mia. Ito na po. Eto na, meron na, Mi. Pipin na po. Congrats, Mi. Yes. Hindi pa na-flex yung suot ko, Mi. After nito, Mi. A-announce lang natin. Ma'am Hazel. I-flex ko. Ma'am Hazel. Yours na to, Ayan. Ma'am Hazel. Thank Ma'am you. Hazel, mag-mind ka na din para masabay na natin yan. O, yan na, Mi, yung suit ni Boss Model. Oh, Para start na mabili tayo na. sa aking suot. Ito na, Mi. Madami tayong i-flex ngayon. Napakamura lang, Mi, promise. O, ayan, ang aking suot. Ang ganda nito. Parang ito si Henry, Mi. Ayan. Pero, ano siya, meron tong mga pearls dito. Ayan. Si Henry kasi, so, ano siya, maxi talaga. Ito, Mi, saktong-sakto lang. O, diba? Ang ganda nito. Meron siya mga pearls dito, naka-attach po. Ayan, Mi, adjustable ang kanyang string. Meron siyang, Mi, smacking garter sa likod. Pwedeng-pwede po hanggang 40 bus. Ayan siya, Mi. Ang ganda nito, and tingnan natin kung may double lining. Ayan, naka-double lining din. May inner lining din, Tommy. Ang ganda. Ang ganda nito, Tommy, naka-double lining din po siya. Yung kanyang, dito niya. Dito sa part na to. And inner lining ni. Meron din tong pocket both sides. Ayan. For only, apakamura, Mi. 580 pesos lang. 570 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine. Sunshine Cream sa aking suot. Cream po ang aking suot sa mga nagtatanong. Meron din po tayong Sunshine White. Ating suot ko sa teaser ni. Other colors, meron tayong Sunshine Blush, Sunshine May Navy, nagmamind sa PM, ha? and Sunshine Black. Ayan, Mi. Kunin nyo na 580 pesos, 570 wholesale. Yes. Bilisan nyo mag-mine, Mi, kasi meron po nagmamine sa PM. O, ayan, Mi, black, blush, and cream. Tigi-isa na lang. Oo, ayan. Kunin nyo na. Mi, kunin nyo na. Suot ko is mine Sunshine Cream, Sunshine White kay Mannequin, Sunshine Blush, Sunshine Navy, Yes. and Sunshine Black. 580, 570 Yes. wholesale. Yes po, Mi. Yung mga naka-display po Oo, natin po. mag-request or lang kayo, sila. Mi, kung anong gusto nyo ipa-next, Mi. Sunshine Cream, Ma'am Margie. Yours Sunshine na po. Cream, sold out. Mi, sold out na po suot ko. Ito na lang available. Sunshine White kay Mannequin. Ito yung suot ko sa teaser, Mi. Ayan. Meron din tayong Sunshine Nedes. Blush, Sunshine Navy, and Sunshine Black. Yung mga naubusan po ng creamy, pwede kayong mag-white. At yung suot ko sa teaser, hindi yan manipes, Mi, ha. Maganda siya. Naka-double lining na po ang kanyang dito sa upper part niya. And may inner lining na. Tag-iisa na lang lahat. Ma'am, Ma'am Katanya, check mo po yung PM ni Admin Mi, nasendan ka na po ng waybill number na ship na po. Yes. Mi, ulitin ko. Sunshine White kay Mannequin. Tigi-isa na lang lahat. Sunshine Blush, Sunshine Navy, and Sunshine Black. Yes. Mi, ang ganda nito, kung alam nyo si Henry natin, yung kanyang strap Mi adjustable, ayan po siya. Smacking garter siya dito sa likod Mi, naka-double lining na po. Ayan, Sunshine White, yours na Ma'am Hazel, sold out. Sunshine Blush, sold out Mi. Iyan Mi, na lang, navy and black. Ganda po munang iniwan nyo, may mga dark colors. Sunshine Black, isa na lang po. And Sunshine Navy, isa na lang din po. Mi, pwede siya sa Preggy. Ayan. Tingnan nyo, Mi, ang ganda. Premium linen ang fabric nito. Wala man kami, Ma'am Carla, wala po. Mi, tigisa na lang po. Sunshine Black, 1 minor. Sunshine Navy, 1 minor. Si White Mi, papalitan na natin yun. Sold out na po. Ayun na yun si Sunshine. Kunin nyo na, Mi. Tig-isa na lang. May alo cords. Yes, meron.
Ma'am Kiara, sige, di-display natin yan para makita mo. Yung nasa t-shirt mo, yung color blue, ayun, aloe po yun, yung coords pants. May kunin nyo na. Sunshine black, isa na lang po. And sunshine navy, isa Ubusin na nyo lang na si din po. Sunshine. Kaya nga, mami, magtitira pa ba kayo? Sunshine. Tingnan nyo naman. Oh, may pa-pearl din siya. Nakalock po yan. Di yan basta-basta natatanggal, mi. Isa na lang po. Sunshine black and sunshine navy. 580 lang. Mga mi, 570 po. Wholesale. Kaya nga. Oo, papalit kunin ako nyo ng na, Mi. sunshine. Kasi no restock na tayo kay Sunshine, Mi, ha? Oo nga. Kaya dapat kunin nyo na, ubusin nyo, Mi. O, ayan, next tayo sa aking suot. Mannequin number 2, Mi. Ang ganda nito. Ayan siya, Mi. O, layered. Ayan. Kahit hindi mo na to i-tuck in kahit, Mi, kahit busog ka, tagong-tago ang tiyan mo dyan. Ayan. Ang ganda niya, Mi. Adjustable string din. Smacking garter sa likod. Pwedeng-pwede kahit 40 boss, Mi. Kasyang-kasya. O, tingnan nyo naman. And waist nito, Mi, fully garterized po. Hanggang 36 waist. Pwedeng-pwede to, Mi. Ayan. And may pocket to both sides. Premium linen ang fabric ng aking suot. For only 580 pesos lang. 570 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine Chona Tan. Kay Mannequin po, Mi, meron tayo Chona White. Other colors po. Mag-request lang kayo, mi. Kung anong gusto nyo ipasuot. Other colors, Mi, meron tayong Chona Cream. Ang ganda nito, Mi, promise. Ayan. Chona Black. Chona Rust. Chona. And Chona Brown. Ayan. 580 pesos, 570 wholesale. Si Chona. Kunin nyo na, Tommy. Ang ganda ni Chona. Ayan. Adjustable string. Smacking garter sa likod, 40 bus and 36 waist. Pwedeng-pwede. Premium linen ang fabric, Mi. 580, 570 wholesale. Ayan, kunin nyo na, Mi. No restock tayo, Mi, ha? Original BKK po. No restock tayo sa mga new items natin. Kaya bilisan nyo Chona na. Black. Oh, Mi. Chona Black. Ayan. Sige, Mi. Ito. Chona White kay Mannequin. Mga naghahanap ng mga white dyan. O, Hindi isa yan na lang si manipes, White. Mi. Isa na lang po kay White. Mi, kunin nyo na. Hindi manipis si White kasi may premium linen ang fabric nito. Ayan. Suot ko, Mi, is Chona Tan. Meron tayong Chona Cream. Chona Black. Something yung Chona. Chona Rust. And Chona Brown. Ayan. Kunin nyo na. Premium Mi. linen. O, Layered isa na top. lang kay Black. Kunin nyo na, Tommy, on. Pa-layered. Pwede mo ka itong pang-mix and match yung top niya. I-ano mo siya trouser 40, or Mi, ano. 40. 40 bus po, Mi. Smacking garter ito sa likod. Yes. Mi. Ayan siya, oh. 40 bus, pwedeng-pwede, and 36 waist. Adjustable din po ang kanyang string. Pwede Ma'am nyo pang Jen. mix and match yan, mi. Oo. Ayan. Mi, kunin nyo na. Ma'am Jen, Oh, pili yours, ka na. Ma'am Chona. Oh, Chona Cream. Yes. Oh, Mi, bilis